Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. أرحب بكم في فصل اللغة العربية إن شاء الله. في هذا الفيديو سنقرأ وسندرس الدرس الأول من منهاج العربية. تعال نبدأ. هذه this تلك that. هذه بنت this is a girl. تلك طاولة that is a table. هذه مبرأة this is a sharpener. تلك محايا that is an eraser. هذه كراسة this is a notebook. تلك مبرأة that is a sharpener. البنت جالسة the girl is sitting. الطاولة صغيرة the table is small. المبرأة جديدة the sharpener is new. المحاية مفيدة the eraser is useful. الكراسة ضرورية the notebook is compulsory. الفاكهة لذيذة the fruit is tasty. هذه البنت جميلة لا قبيحة. This girl is beautiful, not ugly. تلك الطاولة صغيرة لا كبيرة. That table is small, not big. تلك المبرأة جديدة لا قديمة. That sharpener is new, not old. كل شيء في هذا الرسم للبنت. Everything in this picture is for the girl. البنت مشغولة بالقراءة. The girl is busy in reading. القراءة لازمة لكل بنت. Reading is compulsory for every girl. Now let's translate questions. أسئلة questions. أين تلك البنت? Where is that girl? لمن المبرأة? For whom the sharpener is. لمن الكراسة? For whom the notebook is. كيف تلك المبرأة? How is that sharpener? أين الطاولة? Where is the table? من مشغول بالقراءة? Who is busy in reading? لمن المحاية? For whom the eraser is. كيف الفاكهة? How is the fruit? Now we are going to translate Urdu sentences in English language. ये कॉपी है. This is a notebook. वो रबर है. That is an eraser. ये कलम तराश है. This is a sharpener. वो बाग है. That is a garden. ये मदरसा है. This is a school. ये मेज़ है. This is a table. वो कुर्सी है. That is a chair. ये दवात है. This is ink.
वो कलम है। दैट इज़ ए पेन। ये लड़का है। दिस इज़ ए बॉय। वो लड़की है। दैट इज़ ए गर्ल। वो मेवा है। दैट इज़ ए फ्रूट। बाग खूबसूरत है। द गार्डन इज़ ब्यूटीफुल। मदरसा बड़ा है। द स्कूल इज़ बिग। गुफ्तगू मुफीद है। द कन्वर्जेशन इज़ यूज़फुल। तातील करीब है। द हॉलीडे इज़ नियर। दावत सुन्नत है। द इन्वाइटेशन इज़ सुन्नत। मेज़ नई है। द टेबल इज़ न्यू। वो बाग मशहूर है। दैट गार्डन इज़ फेमस। ये मेवा लजीज है। दिस फ्रूट इज़ टेस्टी। ये कायदा आसान है। दिस मेथड इज़ ईजी। ये सुन्नत महबूब है। दिस सुन्नत इज़ फेवरेट। ये कॉपी किसकी है? फॉर होम दिस नोटबुक इज़। ये कॉपी उस लड़की की है। दिस नोटबुक इज़ फॉर दैट गर्ल. If you want to conjugate any verb, if you want to translate any sentence, please comment it. For watching these videos, thank you very much.